ক্ষুধা লাগছে জান। আমার খাও না তুমি মিষ্টি দিব। ক্ষুধা লাগছে আমার। আমি কি করব? জানি না। মার যাও কে? যাও তো। আমার তো ক্ষুধা লাগে না। ওরে 12 মাসে 13টা গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ করা ছেলেটাও স্ট্যাটাস দেয়, তুমি হাতটা শুধু ধরো আমি হব না আর কারো। বলছি দাদা, ওটা তোমার হাত নাকি পাবলিক বাস? Presenting high class versus middle class bowl of pints. Oof, it's too much like hot, nah? Weather to thanda, gorom to na. You know high class is charo katina. Young jale katina. You worry without cooking. Ato kichu paro na. Tor moto mathay pathay like maray na. Ha ha ha. Cat. English to bojay na. Bangla amar bhai bosha pore boshe gajay na. Shut up bitch, English. Ami kore khaya jabi kiss. Amar pore na degree. Bari ase business man kappa. Tora to gori mara shudhu chapa. Mumbai and Russia. Ti. भाई साहब खारुए जी बोलिए। हिंदी पूछता है? जी हाँ मुझे हिंदी आती है। आप बोलिए। इहा पार जी डॉक्टर साहब। हाँ कुंबाला बोशेंगा बोशेंगा हो बोशेंगा बोशेंगा क्या है? अरे बोशेंगा मंचे बॉयना हे बोशेंगा। आपका बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर बॉयना सेम बारो हिडर कोता कुछ। ओ डॉक्टर साहब हो तोर बात है क्या? अरे डॉक्टर हुई वो तो 5 बजे आता है। फास्ट है हाँ उन्हें कोटा बजे? अभी तो 2 बजे है। तो उन्हें ऐसी कितना क्या की सुना आपने नहीं बुझेंगा। भाई साहब आपका हिंदी बहुत बकवास है। बकवा कटा बकवा नहीं बकवास है। कहाँ पर? अरे क्या कहाँ पर? बकवा बकवा नहीं बोला है भाई साहब। अरे भाई साहब ना डॉक्टर साहब हे बेटा कौनो आपका डॉक्टर उहा पर है। कुहा पर उहा पर हेफार जी हाँ उहा पर। अरे उहा पर की हेफार ना हेफार हे डाना को भी भाई साहब उहा पर की फुसकुनिर पार। अरे उहा पर कौन फार? भाई साहब मुझे क्षमा कर दीजिए मैं जाता हूँ। मागो कारे जातबेन? मैं जाता हूँ। अरे जाता ना दीबेन कारे? আপনি যদি আমারে ছাড়া বাঁচতে পারেন তাহলে আমিও মরবো না। खाता है सोता है और मोबाइल टिपता है और धीरे धीरे माई भविष्य अंधकारेर दिके जाता है। হুমায়রা আজকে তুমি বাংলা থেকে ইংলিশ করবা ঠিক আছে? আচ্ছা বলো তো সুন্দর ছেলেদেরকে ইংলিশে কি বলে? আমি আজও ভালোবাসি তারে যে কখনোই ভালোবাসে নাই আমারে। আমার কাছে সবকিছুর জায়গা আছে কিন্তু এই ভালোবাসা বাদে। ভালো মানুষের মুখ দেখলে নাকি দিন ভালো যায়, তো আমার ছবি কি সবার কাছে আছে নাকি দিমু? আমারে চিনচ? আমি সানডে মানডে ক্লোজ করছি, 1 2 তে খালাস করছি, সিস্টেম চালু কইরা আজ এখানে দাঁড়াইছি। তোর মরণের চুলকানি উঠছে, আমি তোরে মলম লাগাই দিমু। আজকের পেপার দেখছো? এক লোক বউ বিক্রি করে প্রাইভেট কার কিনছে। হ্যাঁ দেখছি, আমার প্রাইভেটের দরকার নাই, আমার কাছে সাইকেলই ঠিক আছে। ওরে আমার সোনা, তুমি আমারে এত ভালোবাসো? তোমাকে বিক্রি করলে সাইকেলের বেশি কিছু আসবে না। তুই কুত্তা, একটা কুত্তা। বাই বাই টাটা। তুইও বিয়ে করে ফেললি তনু, আমার আর বোধহয় বিয়ে হবে না রে। কারেন্ট চলে গেলে
অজ্ঞান হওয়ার ভান ধরে পড়ে থাকুন, দেখবেন আশেপাশে সবাই বাতাস করতেছে।